Mali News jabara la jabako am no sogole no awna shu ankle oni nyanguma biye juma e join kalo kile muga ani saba samba flanu muga ani saba kuna foni folo biwla dena referendum jabi ali bora na bora no ametaka balabu bikle gaina Imam Mahmoud Diko ale kumana aka passeport diplomatique ne le ko ala kuna foni wala le amno di awma aka flash info konnana Bismillah ka flash info konnana ministre Gemba ko farale lo nyogon kan bi bourse du travail la bi wala dena mouvement yere wolo de bourse le rampa mo ale ni kemi se bani ale re franco beninoy lu ko farale lo nyogon kan bourse du travail la ku ko ya jira ko kuna fon folo konnana ku bina wili bourse du travail la ka temi boulevard de l'indépendance fe ni ngata Abdoulaye Diop bismillah senu pangulu jigi kene kan ngaw ya jira ko ko frati do ni be o ko ina ka keni la kana bale ambe bamako yo gatina o kun kon konnana mouvement yere wolo de bourse le rampa mo ale ni kemi se ba utora bourse du travail la ni ka déclaration doke amali news mogo ankme akene kan ayanga migoro tengu mogo chama ni layeni no kuma yere dile ke miseba ma ale koni ay message kerenkere ci Alassane Dramane Ouattara Mohamed Bazoum ale ni mogo chama minu be ka comploquer Mali contre la nga anga je anga mouvement yere wolo débousser la rampa mogo do lame ale ni ke miseba o be ka dantigeli ke kuto bourse du travail konnana no e Bamako ni mayoro yere santani ko au be Sandani ko aw ban fɛ dama bɔ sisi ma bɔ fo min mi fara an ka balimaw ni an zinɲuw fagali kan bon olu tɛ mɔgɔ sigi ɲɔgɔn ye anw tɛ diɲɛ ni olu ka to y'a ye olu ka to anw fɛ anw tɛ diɲɛ n'o ye boy Abdoulaye ye maliden fanba ka décision de fɔ parce que jamana ka ciden don président ye jamanadenw ka ciden ni no ye jamana ka ciden bila ka taa jamanadenw ka ci lase vraiment nisɔndiya an bolo an b'a bisigiya ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna u hakili bɛ kɔmɔgɔw ka ci la o la an bɛ kɛ kɛnɛ kan k'an ka nisɔndiya yira kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment an pɛrɛnnen don MINUSMA ka tagali la. jamanadenw de ye kɛlɛ kɛ yɛrɛwolo bɛ ɲɛfɛ mais an bɛ peuple de fo victoire de ye peuple de tɛ an ma se victoire finale ma fɔlɔ mais an ka laɲini caman sabatira MINUSMA ko. Colonialisme Dougouma, l'impérialisme Dougouma. Le Mali, au XXIe siècle, est la capitale de la résistance africaine. Ce qui se passe au Mali aura des répercussions sur ce qui se passe partout en Afrique. Le Mali a été moqué, le Mali a été humilié, le Mali a été insulté. Mais aujourd'hui, Mali quoi? Mali vaincra! Mali grand! Reste maintenant un message à Alassane Dramane Ouattara, à Macky Sall, à Embalo Oumaro, à Mohamed Bazoum. On ne vous a pas trop attaqué pour l'instant. Mais si vous continuez à manquer de respect au Mali, nous allons tous vous faire tomber. Kunafoni flana wulade na referendum resultat ale bora komi aya fo nyina ngano temle kunafoni konnana chukamina bi wulade na autorité indépendante des gestions des élections EDGE onyamo no Maître Moustapha Cissé ale wele bla kunafoni loma CCB la Maître Moustapha Cissé ako ko mo gomni re kun togobe élection lisika waye mo million shegine malien million shegi cela mo million saba o le bora kata voter kebe sarala mo bisaba ani konoton o de votera no ye to de participation mi e wiere ni sigun kele do kalima ko na le benatu constitution abeta bala kebe sarala mo bi konoton ani gunvla o le kon bora kata voter o kan o ba yira ka fo ko mali dugolo sanfela la malien million saba o le tara voter ko wi en son ani constitution kurani mi e no mo ye kebe sarala mo saba o le bora ka voter kuma son constitution ema wa yira ka fo ko mali dugolo sanfela bela don ne baje mo wa mugana o le ko kuma jeni constitution yi wulada na Maître Moustapha Cissé ale ko ne ni jabindi CCB la kuna fundila onyana nga yasa ni constitution ya kaseka ta bala o be cour constitutionnel mo ko de bolo sabla EDGE mo ko luka bara de ka résultat provisoire di nga yasa agata bala
o ko kɔni o be cour constitutionnel mɔgɔ de bolo nga an ka jɛ an ka maître Mustafa Cissé lamɛn a bɛ ka kuma kunnafonidilaw ɲɛna CCB la n'o kɛra wulada in na yɛrɛ. Répartition des voix. Oui. 3 208 230. Pourcentage 97,00. Et le non 99 181. Pourcentage 3,00. Total 3 307 411 pour un pourcentage de 100%. Je précise à votre attention, mesdames et messieurs, que les résultats provisoires ainsi proclamés seront publiés bureau de vote par bureau de vote sur le site web de l'EJ, conformément à la loi électorale. Kunnafoni sabana Imam Mahmoud Dicko kumana bi jumaseli kɔfɛ Imam Mahmoud Dicko ale kumana kunu fɛn min kɛra ala komi a y'a fɔ an ɲɛna an ka kunu kunnafoni kɔnɔna na cogoya min na Imam Mahmoud Dicko ale kun talen don lajɛrɛ dɔ la Nouakchott n'o ye Mauritanie faba ye ni lajɛrɛ in kɔfɛ a kɔni wililen ni k'a kunda Mali kan sele senu pankulu jigi kɛnɛ kan fɛn min ye a ka passeport diplomatique o kɔni minɛna Imam Mahmoud Dicko la o kɛlen a kanubagaw caman de bɔra k'a fɔ ko fɛn min kɛra Imam Mahmoud Dicko la ko o tɛ bɛn wa ko donna nata la u bɛna ko dɔw boloda nka bi jumaseli kɔfɛ Imam Mahmoud Dicko ale yɛrɛ bɔra ka kuma ni a ye kuma ta ka to a ka misiri kɔnɔna na Badlabugu a kɛlen ka kuma ta a y'a ɲini mɔgɔ fɛ k'u ka sabali Imam Mahmoud Dicko ko kɛra mɔgɔ la mɔgɔ minnu ka wusa ni ale ye ko o la ni fɛn kɛra ale la dinɛ ko sira fɛ ko ale bɛ jɛ ni a bɛɛ lajɛlen ko sabula ale yɛrɛ ka laɲini de ye k'u ka silamɛya sankɔrɔta Imam Mahmoud Dicko ko k'ale kelen don k'a nin di ala ko la o la ko ni koko y'ale sɔrɔ o ko la k'ale jɛnnen don ni o fɛn bɛɛ lajɛlen ye ni Imam Mahmoud Dicko yɛrɛ kumakan ne nka an ka jɛ an ka yɛrɛ ka kɔrɔfɔ lamɛn a bɛ ka dantigɛli kɛ an ka to dukan na bi jumaseli kɔfɛ a bɛ ka kuma k'a to a ka misiri kɔnɔna na n'o bɛ Badlabugu. O ye hali bi k'aw wele sabali ma n bɛ deli ka kuma in fɔ n bɛ segin kuma in ka ko kura dan tɛ sabali la ayi dan t'a la o i sabali la cogo o cogo o de ka fisa sabalibaliya ye a ɲinana anw fɛ k'an ka sabali a ɲinana maaw fɛ u ka sabali maa minnu senna buguri ka fisa anw ye min fɔra kira ye ka gɛlɛya o de ye sabali fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul n'o fɔra kira ye anw ka kan k'a dɔn k'a fɔ ko sabali in de ye hɛrɛ ye hɛrɛ bɛɛ b'o de kɔnɔ sabali o de b'a to ala ka dɛmɛ bɛ k'i fɛ inna allaha ma'a as-sabirin wa ala faralen bɛ sabali baw de kan o kuma an ka sabali ka muɲu an kana foyi kana bonya an hakiliw ma munna nin bɛ fɔ kari ma munna nin bɛ k'a la k'ale ne tɛ dɔwɛrɛ ye o a fɔra maaw ye a kɛra maaw la minnu sen dara buguri min kan o ka fisa ne nin ka kabila bɛɛ min ka gɛlɛn fɛn min bɛ fɔ n ma ni fɛn min bɛ kɛ n la a bɛ kɛ mun kosɔn n'a bɛ kɛ ala de ye o tuma ne bɛ ala tanu ne bɛ ala tanu ne bɛ ala tanu ne bɛ ala tanu ni maa y'a sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ ni ala y'o di ma k'a fɔ i nenina walima i burujara walima i bɔgɔra walima i dɔgɔyara n'a kɛ kun tuma dɔ la i fagara yɛrɛ n'a kɛ kun k'a kɛra ala de ye k'i ni di ala de ma i ye hɛrɛ sɔrɔ maaw tɛmɛna minnu tun bɛ ala deli ko ala k'a k'u ye maa min welela ko sayfullahi almaslul wa asadullah Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa ardah a bɛna fatu don min a dalen b'a ka dilan kan a bɛ kasi de amutu kama yamutu al-jubana a ko ne bɛna sa komi jitɔw bɛ sa cogo min ne ka sa ne Khalidu n ka dilan kan ala e tun ka fɛn wɛrɛ kɛ n ye min t'o ye ale bɛ kasila de k'a bɛ ka sa a ka dilan kan
ni hadamaden ni dɔgɔyara ni ala de kama kodo ni ne yɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ ɲini fo ala n'a sabatilen don ala yɔrɔ k'a fɔ k'o de ye n ka ɲini fɛn ye ni manton ye al abriya wal masakin wal fuqara minhum manton min filɛ nin ye maa minnu maa min u ma bɔn minnu bɛ ka tɔɲɔ minnu bɛ ka faga minnu bɛ ka tɔɔrɔ k'a sɔrɔ u nɔ t'a la n'a y'a sɔrɔ ne tɔɔrɔ kun ye o ye n'o jɛlen don ala fɛ o tuma ni fɛn o fɛn kɛra a tɛ digin na. Bi an bɛ to Imam Mamud Dicko ka passeport diplomatique minɛli ko kunnafoni kɔnɔna na min ye Bubakar Karamɔgɔ Kulubali ni ale yɛrɛ Mali ministre kɔrɔ dɔ ye ale fɛnɛ bɔra ka kuma ni ko in kan. Bubakar Karamɔgɔ Kulubali ale y'a yira k'a fɔ ko Imam Mamud Dicko ka passeport diplomatique minɛli a la ko man kɛ sababu ye ka futinɛ ani mankan lawuli jamana kɔnɔna na. A ko mun de b'a to bi yɛrɛ Imam Mamud Dicko a tɛ se ka wuli ka taa passeport ordinaire dɔ ɲini. Bubakar Karamɔgɔ Kulubali ka laseli kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ 2020 wagati min a bɔra ministeriya la kɛrɛnkɛrɛnnenya na uti kalo tile 18 ko ale bɔtɔ la Ɲame lajɛrɛ dɔ la Ɲame n'o ye Niger faba ye ko ye ale ka passeport diplomatique minɛ a la Senu Pankulu jigi kɛnɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ k'ale bɔra ministeriya la ko la ale taara passeport ordinaire dɔ minɛ ko bi ale kɔni bɛ ka voyage bɛɛ lajɛlen kɛ ni o ye ko la ni Imam Mamud Dicko ale kɔni ma bali a ka voyage mun de b'a to bi a tɛ taa passeport ordinaire dɔ minɛ a k'a ka voyage kɛ ni o ye ni ye Bubakar Karamɔgɔ Kulubali hakilina di Imam Mamud Dicko ka passeport minɛli ko la. Kunnafoni na bagi bara épreuve olu kuncɛra kunu ɲina école 200,000 ani 10,000 olu bagi kɛ ni 2023 kɔnɔna na nka wagati min na bagi épreuve bara olu kun bɛ ka cɛ wagati kelen na kunnafoni dɔ kɔni carila o kunnafoni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko pankɛra bagikɛla dɔ tɔgɔ kunna ale kɔni ale tɔgɔma ye lisi la wa a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ min yɛrɛ tɔgɔma ye lisi na a kun bɛ k'u ka classe première de a tɔgɔ yebaliya lisi la o kɛra sababu ye a kɔni a ma yamaruya sɔrɔ ni ka bagi kɛ ɲina fɛn min ye studio tamani mɔgɔ olu kɔni ka mingoro tɛnku ni école na ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Mariam Traoré nka an kɔni kunnafoni wɛrɛ mɛn ni ko in kan o kunnafoni kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Mariam Traoré ko a gɛnna yɛrɛ de mɔgɔ min yɛrɛ ye kunnafoni di a tigi kɔni y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ministre so yɛrɛ kelen ka ni kibaruya mɛn k'a kun ye fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ min na ni Mariam Traoré ani basketkɛla olu kun bɛ na bagi kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ wele ko bac spécial i n'a fɔ a kɛra salon cogoya min na nka Mariam Traoré k'ale kɔni kumalen médiaw la fɛn min ministre so ale kɔni y'a sen fila don a kɔnɔkɔrɔ sabula a yirala k'a fɔ ko Mariam Traoré a kelen k'a defu sɔrɔ a bilala ka taa Kanku Musa école de la a ye san kelen kɛ yen nɔ san filanan na a y'a laɲini k'a bɛna taa lycée privé dɔ la nka transfert kɔni o ma abuti o bɛɛ n'a ta Mariam Traoré ale kɔni tora o lycée privé in na a y'a ka san fila tɔgɔ kɛ yen nɔ o la bagi lisi kɔni o bɔlen Mariam Traoré a tɔgɔ ma ye lisi na sabula san fila a tɛ ka taa Kanku Musa la Kanku Musa mɔgɔw kɔni nana jateminɛ k'a fɔ ko a tɛ école tuguni ka bɔ ka da aw tulo kan ɲinɛ y'a san damadɔ ye fɛn min kɔni ye transfert ka bɔ lycée public la ka taa lycée privé la kɔni o baaraw gɛlɛyalen don kosɛbɛ san fila Mariam Traoré ale kɔni bɛ lycée privé na lycée privé mɔgɔ kɔni ma a fɔ a ɲɛna k'a ka transfert ko o ma abuti u ye a to u ka école la bagi kɔni nalen se wagati min na Mariam Traoré ale kɔni tɔgɔma ye bagikɛlaw ka lisi kan o la ale kɔni ma se ka yamaruya sɔrɔ ɲina ka bagi kɛ cogoya si de la nka an ka jɛ an ka Mariam Traoré yɛrɛ lamɛn a bɛ k'a ka version fɔ nin ko in na a bɛ ka dantigɛli kɛ nansarakan na. Je ne sais même pas pourquoi mon nom n'est pas sur la liste parce que j'allais en classe tous les jours. Je suis la première de ma classe. La liste provisoire a été affichée depuis le mois de mai. Mon nom était sur la liste provisoire. Mais le mardi passé, la liste définitive a été affichée. Mon nom n'y était pas. Je suis allée voir le censeur. Il m'a dit que ça va s'arranger, que je dois revenir le vendredi. Le vendredi, je suis revenue. Il m'a dit que la liste définitive n'a toujours pas été affichée, que je dois revenir le samedi. Le vendredi, on est parti à l'académie. C'était à 15h. On est parti trouver que les autres membres étaient en réunion, mais on a trouvé une seule dame là-bas. On lui a expliqué la situation, mais elle ne nous a pas compris ou quoi. Elle nous a crié dessus, elle ne s'est pas du tout montrée aimable avec nous. Je me sens mal, que ce soit moi ou pas. Ce problème doit être vite résolu. Kunnafoni duruna wetana ye kɔkɔji jugɔrɔla la
sumare misɛnni min tunna ni mɔgɔ duuru an ye kunnafoni sɔrɔ ko mɔgɔ duuru ninnu kɔni u bɛɛ de fatura kari tɛmɛnen américain ka société de voyage dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ko Ocean Gate ni société ale ka sumare misɛnni dɔ wila n'o sumare yɛrɛ tɔgɔ ko Titan sumare yɛrɛ kɔnɔna na mɔgɔ duuru de tun bɛ a kɔnɔna na ni olu ye américain ka milliardaire kelen Pakistan ka milliardaire dɔ o ni a denkɛ ale ni sumare bolibaga ani Ocean Gate tigi yɛrɛ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ko Stockton Rich ni mɔgɔ duuru ninnu yɛrɛ u wila sumare misɛnni na k'u bɛna taa Titanic bateau ni visiter ji jukɔrɔla la nka u wililen kɔfɛ u kunda u ka sira kan u nana se yɔrɔ dɔ la yen yɔrɔ ji kɔni u ka don kosɛbɛ wa yen yɔrɔ la yɛrɛ ji sanfɛla kɔni ale bɛ kɛ glace kuru de o kɛlen sumare ale kɔni tun bɛ ka signal min di o signal bɛɛ lajɛlen kɔni tunna o la fɛn min ye ɲinini kɔni o daminɛna o wagati in na tile duuru ɲinini kɔni kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko mɔgɔ duuru ninnu tun bɛ sumare misɛnni kɔnɔna na mɔgɔ duuru in bɛɛ de fatura wa sumare yɛrɛ ale tiɲɛna bɔgɔbɔgɔ ni kunnafoni yɛrɛ ale sɛbɛntiyara faransɛw ka entreprise dɔ de fɛ ni o yɛrɛ ɲɛsinnen don sumare ko ma ni o ye orobo télécommandé dɔ ye ni orobo in de kɔni ale jiginna ka taa ji jukɔrɔla la komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jaw kan cogo min na ka taa ni ko in kunnafoni bɛɛ lajɛlen ta ka na ni a ye ka bɔ ka da aw tulo kan ni orobo télécommandé in kɔni ale bɛ jigin ji jukɔrɔ fo kilomɛtiri 10 bɔɲango nka sumare misɛnni min yɛrɛ ni a jiginna ni mɔgɔ duuru ye ka na u fatu o sumare ale mana jigin ji jukɔrɔ ale tɛ min kilomɛtiri 4 kan mun yɛrɛ y'a to ni mɔgɔ duuru ninnu kɔni u fatura wa sumare misɛnni ale tiɲɛna ni wagati in na kɔni sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛlen don nka kibaruya laban min bɛ yen nɔ a ko kan o kibaruyaw kɔni b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye fibre de carbone a yamaruyalen tɛ u ka kɛ sumare misɛnninw na nka Stockton Rich ale tun kɛlen don k'u k'a ka sumare misɛnnin na ni ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ mɔgɔ kɔni bɛ se k'a fɔ ko Stockton Rich ni ale ye Ocean Gate tigi a ka kulomagɛlɛya o de kɛra sababu ye ni ka bɔnɛ a ni na ani ka mɔgɔ naani wɛrɛ fɛnɛ bɔnɛ u ni na sabula a ka jakɔrɔ dɔw bɛ ja min kɔni kɔnɔna na a bɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ yamaruyalen tɛ u ka kɛ sumare misɛnninw na n'o ye fibre de carbone k'ale kɔni ye o kɛ a ta la wa k'a b'a disi gosi ni o ye ko b'a yira k'a fɔ k'ale kɔni ye innovation de kɛ ka bɔ ka da aw tulo kan mɔgɔ duuru min kɔni tun bɛ sumare misɛnnin kɔnɔna na kelen ale ye américain ka milliardaire ye kelen wɛrɛ ale ye pakistanais ka milliardaire ye ani a denkɛ ni mɔgɔ saba ninnu kɔni u tun wililen don k'u bɛna taa Titanic bateau ni visiter ji jukɔrɔla la wa o visite kɔni hokumu kɔnɔna na ni mɔgɔ kelen o kelen u ye sefa wari miliyɔn 100 ale ni miliyɔn 50 de ye bɔn yaasa u ka taa Titanic bateau lajɛ ji jukɔrɔ nka mɔgɔ kɔni bɛ se k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu u ye wari de bɔ ka taa u ni di saya ma. ni ne kun ye aw ka bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na an foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Kidali aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ. J'adresse ce message maintenant aux caméras et aux médias qui nous regarderont et à la communauté internationale. Ne jouez pas avec le Mali. Parce que le Mali sera la tombe de l'impérialisme. Et j'adresse maintenant un message à Alassane Dramane Ouattara, à Macky Sall, à Embalo Oumaro, à Mohamed Bassoum, on ne vous a pas trop attaqué pour l'instant. Mais si vous continuez à manquer de respect au Mali, nous allons tous vous faire tomber. Respectez le Mali. Mohamed Bazoum, Alassane Ouattara, Macky Sall, respectez le Mali. Si vous n'avez pas le courage de faire pour l'Afrique ce que le Mali fait, asseyez-vous et prenez des notes. Mais ne manquez pas de respect au Mali parce que nous sommes tous Maliens aujourd'hui. Beaucoup disent que le centre de gravité du monde aujourd'hui, c'est le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je dis que ce n'est pas vrai. Le centre de gravité du monde aujourd'hui se trouve au Mali.
Et si le Mali gagne cette guerre, c'est l'Afrique entière qui va se libérer. Je terminerai mon propos en disant à notre peuple, hommes comme femmes, jeunes comme vieux, aucune catégorie de la population ne doit être mise de côté. Ce combat est un combat global. Nous devons être solidaires les uns les autres. Nous devons nous entraider les uns les autres. Ils vous disent que le Mali est un pays pauvre, mais moi je vois le pays le plus riche dans les valeurs. Ils vous disent que le Mali est un pays en retard, mais moi je vois un pays qui est proche de Dieu et donc un pays qui est dans le progrès. La richesse n'est pas ce qu'ils disent, ils vous ont menti. La richesse, ce n'est pas les gratte-ciel, les buildings, alors qu'ils ont des taux de suicide illimités chez eux. La richesse, c'est l'amour de sa terre, c'est l'amour de Dieu, c'est la protection de son peuple, c'est l'amour de la justice. Nous étions là quand personne n'était avec vous pour lutter contre l'impérialisme. Depuis 10 ans. Et je le redis aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, si Dieu nous prête vie, nous serons encore avec vous pour célébrer la victoire contre le colonialisme. MINUSMA Tougouma. L'ONU Tougouma. Macron Tougouma. Gouvernement français Tougouma. Union européenne Tougouma. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci.